Pagkaway klaro bas panahon karon, init uwan. Ubhon gyud ko ani ba? Para dili na madugay ang ubo. Moinom dayon kag Sulmiox Advanced Liquid. Dali mangod ko maayo diri. Basta mo tumar lang kog katulos o sa kaadlaw. Murag gilimpyuhan akong baga kay sulod sa tulong ngadto sa 5 kaadlaw lang. Gawas na dayon ang plema, mga virus o bakterya. Og para sa may naay katul nga tutunlan diha, na kinikusgan nga menthol hagod. Mao nang wala nay lain pang pangitaon nga tambal kontra ubo, Sulmiox Advanced na. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor. Coco Martin po, certified Argentina corned beef lover. Kasi naman, ang hibla, malaman. Made with 100% real beef pa. At masarap talaga. Hinahanap-hanap kita. Sarap ng Argentina. Sa presyong abot kaya, promise. Busog ang araw-araw ko. As part of 3 complete meals. Sarap na hahanap-hanapin. Sa malapit na tindahan o grocery. Bili na! Sun make light so bright with my friends. Show off my light in the club or in the sun. Sun make light, let's have fun. Da 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 da. Show your light, your sun make light anytime, anywhere. Like dito, like doon. Sun make light. Show your light, ano like lifeless worries kasi low calories. Dito, like doon. Sun make light. I keep coming back to the Light Life. Get into the light life, San Mig Light. Drink responsibly. Grab your San Mig Light at groceries, supermarkets, and convenience stores. Get into the Light Life. Drink responsibly. Sipping on McCafe iced coffee. Feeling unstoppable. My fuel, my coffee. My rhythm, my coffee. Get your McCafe. Stronger, creamier, and better than our previous iced coffee original blend. 49 pesos na lang at a McDonald's store near you. My coffee, my cafe. My coffee, my cafe. My coffee, my cafe. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big-time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.tagcore.ph/regulatory. Keep it fun at tagcore.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Kabayanin kita! Sa One Ginebra Nation! Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayanin tayo! Kabayanin kita! Drink responsibly. Tol, tol, tol. Tol, tol, tol. Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tolentino. Tolentino, Senador. Kini nga portion na to kanato sa SED liniment mga higala. Mga higala ang nailanak ayong epektibo nga liniment sa mga masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini karon mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo. Ang imong katambayayong sa tanang kapait sa imong kinabuhi sa mas arthritis, rheuma, panuhot, butod sa tiyan, pinaakan sa lamok ug mga insekto, kagid-kagid, kuto ug lusa. Pwede usab kini gamiton sa paso aron dili na kini makahubag pa. Sulbad na kana sa SED Liniment Oil. Kalimot ha, SED Liniment Oil ginama sa SED Pharma ug aprobado sa Food and Drug Administration, giapod-apod sa SED Marketing, tatak SED Marketing, tatak magaling. As kangilngiga mga kaigsunan, no? Mapalit na ang SED Liniment Oil sa tanang mga branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queen's Pharmacy, Joss Pharmacy, sa Kawayan Masbati, sa Kalo Marketing sa Ormoc Usaba, sa Roosevelt Drug sa Batulete o sa tanang butika sa inyong mga lugar.